discount te diamond lo tongo 50% discount obono karibo norok mega draw mani mannai 3 LED TV te obon logio norok mani manai nok ni mani ro te 3 smartphone bo norok mani mannai oboni discount jaka 21 September ni semi 29 September jarawo Gopinath Jewellers so rangchak pai mani yagulo kemai thaka hangke norok rangchak bo kifili mamphinai Hingke norok te tamuna singi tongsi tini no phaidi nong bukhani mo chongti phaine pai phaidi Gopinath Jewellers Horigonga Bosorut Agartala जों सासा पहरबाय कुपुलुं ओंथों लामा खामनि खरांबाय पुंथों रोजाबमुं आमा असामतायनि तंथंमुंबो तंथगलायथों जत बर मतायनि जरावो तुबुदि कताल जिथिमा अ असानि जरावो मा कुंजश्री ज्वेलारि नरकनि बागै तुबुइ फायका काहामको जत अफार रांसाकनि गयना गान्थिनि मजुरिवो तंगो 30% ऑफ जत्तो मानै पाइमुंगो तंगनाय सकात रुफाइनि कानमानैनि मुजुरिवो माननाय 100% ऑफ तै तंगो कचाम कानमानै सुलायै कताल कानमानै पाइनानि काहाम सेर मुइतुनारक बि अ ऑफर तंगनाय किसा जरानि बागैनो 20 सेप्टेम्बर नि सिमी 27 सेप्टेम्बर जरा अ सामतायो सालब्रुमनो गयना गान्थि बाय थंसाथों Logi tongo ma Kunjश्री ज्वेलारि गयना गान्थिनि बरम हालकनि पुइतु तापक नफाइदि चम्पकनगर मा कुंजश्री ज्वेलारि हालनगो मा कुंजश्री ज्वेलर्स चम्पकनगर खुलुमखा Tripura haste ni joto lukurogno Diwali te Dhanteras ni ani hamjagma tekha kaham yafaro Ochang sasanai thothok shalno rugui Sonakomal Jewellers norongni bagi tubi phaiga Dhanteras dhan samriddhi offer Norongni rangchak katamna shlai kadal holma gana rangchak bonarok painani shap manai offer thengi rejanai 14 October ni 25 October jora oro rangchakni making charges tongnai 25% off Te diamond making charges tongnai 100% off. Sonakomal Jewellers kotor khai juda juda chain te diamond collection rok bonarok nugui manai. Amsik simia ko te bokotma kaham tong ko noroni bagai. Sonakomal Jewellers o kisna diamond 25,000 ne mani pai khe scooty te car manani sebo tongnai. Jot tolukorono Dhanteras te Diwali ni hamjamung yafaru. O Diwali o jotani noknoko Maipang te kolpang by koplung angitong. Pocham sasa shalnote Sonakomal Jewellers lukurongno hamjangma te kobung mung yafaro. Hambai. ধনতেরাসের শুভেচ্ছায় গোপীনাথ জুয়েলার্স 8 অক্টোবর থেকে 23 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাসের আকর্ষণীয় অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় রূপোর গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় তাছাড়াও প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মূল্যের উপর পাচ্ছেন 250 টাকা ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি LED টিভি 3টি স্মার্টফোন ও 3টি হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুবর্ণ সুযোগ এছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে রোজ 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার এবার গোপীনাথ জুয়েলার্সের সাথে সোনা কিনুন নিশ্চিন্তে কারণ প্রতিটি ক্রয়ে থাকছে অ্যাশোর্ড জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমাদের পক্ষ থেকে অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা সেন্ট্রাল রোড শিলচর স্টেশন রোড শ্রীভূমি গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দী
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 12 থেকে 26 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত বিশেষ অফার সমূহ প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সঙ্গে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়, রূপো ও প্ল্যাটিনাম গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। অফারের বিশেষ আকর্ষণ দুটি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার বাইক মেগা লাকি ড্রতে জেতার সুযোগ। পুরনো সোনার গয়নাতে পেয়ে যাবেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। প্রতিটা কেনাকাটায় ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স, সহজ ইনস্টলমেন্টে গয়না কেনার বিশেষ সুবিধা আরও আছে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। আপনার ঘর ঐতিহ্য ও বিশ্বাসে উজ্জ্বল হোক, আপনার ধনবৃদ্ধির পথ সোনালী হোক। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর। ঠাই চম্পকনগর হাতি, পশ্চিম ত্রিপুরা। Khulungka ang Sunita Morashik, Nurukso to Nolam Shugo Sinita Bushok Zorani Kok Borokok Tumawo. Pulano Fadi Naleano Tini Nikok Tuma Bokrogrok. Tripura Civil Society by Kobok Zakam Sibri Zorani, Tripura Bona Kitingway, Shagroshala Hafta and Awinuzaka Kotor Shampli Klaimani, Agokaragul in Norgir Busango Kasuzakala Hat, Birgera State Mongiakami Amseo Kasuzakarel Malco, Tripura Civil Society in Mumbai Hapang Namatang Beding, Udon Mumbai Lo, Shangroshali Bondo, Chamusaro Katifra Motha. Janani Asko Party Mugokurung Zakdole Short and Long Devendra Road ni Transport Bania Kainai, Orun Husni Logorat Kaika Crime Branch ni Anti Narcotics Team. Python 16 October Shalmaru Zirania Rail Station of Kani Wagon Koplo, takes on a cop Shiramanzamani Party Mugo Coast Logistics ni Mukashal Tamani Kokuma. Tripura Civil Society by Kobok Zakam Sibri Zorani, Tripura Bona Kitingway, Sondra Shadopara, Amseoka Suzaka Asam Agortola in its 8 Lahar Kotor, Birgodas Amseoka Suzaka Rel Malkung, Hangnibokano Lamakasaro Kosawitong Hat, Hashe Malkung Rock. Kaiser Shalai Munoti Dam Sibrini Bon Kobok Maniti Process Civil Society ni Ozama Emile Ronjite Burma. Aba Hikino Shangrong Shalfunga Agustula Kaila Harkotor Kashlaika, then Musra Amseo de Process Civil Society ni Atom Rock.
Tripura Civil Society ni kobok Mumbai Tripura Bon Khlaijaka hasini dalbidal thayo abahai kino mongia kami amsayo bo Assam Agartala lahar kotor kashlaika Civil Society ni adong rok Hapango tongoi power use khlai hapangi joto shape shat naharmani yagulobo hapangi against strike khlainai aboba kathalaijak strike sebele abobai jungjalo kasakha kuri bosuni chongko songlu korok sangrong salni strike noti abahainu pirok murokha MLA Sudebai Barman tabukok toma shukroboi Tripura Civil Society by Kobok Zak Damni Sibri Zorani Tripura Bono Kitingoi Shagrong Shala Hastra Kanangoi Nukzaka Kotor Shampli Klaimani Razakoragoli ni Norgir Biskango Kasuzaka Lahat Birgida State Mongia Kami Amseo Kasuzaka Real Malkong Tripura Civil Society ni Mumbai Hapangti Naimatang Bedek ni Tuidul Mumbai no Shangrong Shalni Bono Shamung Saroka Tripura Motha Shikango Zora Kazak Tongman Hake, Shangrong Shalok Laizaka, Tripura Civil Society by Koboksak, Damni Chibri Zorani, Tripura Bon. Bono Kitingi Shangrong Shala has taken Ange Nubzaka, Kotor Shampli Kalaimani, Razakoraguli Norgate Buskango, Kasuzaka Lahar, Tripura Motani Emile Ronji Deburmani, Tidul Mumbai, Lama Kasaro Malkuni Tayar Shogoi, Picketing Kalaileka, Tripura Civil Society ni Adong Rock. Birgo Dasti, Mungia Kami Amsayo, Kasuzaka Real Malkung, Lembushora Amsayo Kasuzaka Agortola Kwai Road. Chandrashado para amsaya kasuzaka Assam Agartala NSA lahar kotor. Bangladeshi aba khatar hani phane rokno naitogi arrest claimani logi. Borno shakwai tene hawa kifle rohana ni chanmungte. Tripura motha bai haste hapangte haktor hapani bisingo. Khlaijak mani Tripura sa ekor daki implement khlaijak ni chanmungno khoboi. Bebagi kaisar chanmungo sangrong salo. Damni Chibri Zorani bagai. Tripura bon shaklaimani Tripura sa Civil Society. Fiaba Tripura Civil Society mungoi bon khlaijak pano bogni uklogo Tripura mothano aboni bokhoro abo kahamkeno saimano hasini joto lukoro tamuni bagi hunmanle Tripura sa ekor chan khlaijak mani jorawo Tripura motha kosijak tongmani hapangni against directly kaisa movement khlaiman gala Tripura motha party hinai aboni bagi kubunte mothani mongna harise dalbidal movement khlainani nangkhatini Tripura motha Tripura Civil Society ni luajijak mabai ringjak mani bon ni salmari o bon no krungai no Razakhora ni dalbidal thayo tini asuglaika Tripura Civil Society ni dalbidal ozamaro gabo haike no sungtabo phaisok paijak North Gate buskango haike Uttar Gate buskango tini oro no borok asuglaika puila o asuglaimani jagao tongo oro MLA Ronjit Deborma tai kubuni borom ganang borok rokbo tongo bini logeo manjakha borok ni je tini ni sanlaimung ungkha kaisar sanlaimung no tei tini ni oro je bon ringjaka abo borok sauje kaisar sanmung no tei hastini kaibrisi ba achuk thayo no khlaijaka borok ni bon aro gobangma thayo no packeting asuruk jaka hnai abo haikeno phungni simi borok asugoi satung tungroro khatung kutungma wa haikena asugoi tini ni obon no borok palai Ashalo Razakhora agulini Norgate packeting khlaimani jorawo Chini khorang bai kok sanani thangai Tripura mothani MLA Ronjit Deborma Shaka Haktor hapani taki Mumbai Assam Haryana Delhi Gujarat Maharashtra te BJP bai tei duljak jota hasteona illegal immigrant rongno borni hawa kifle rohonan bagai shakthar mung naharjaka phiaba tamni bagai Tripura hasteo kai naharjakliya o shakthar mung phiro mung ronani nangnai haste hapang hnai Bon chobal khaine chilin dabi mamani noi civil society bai chilin dabi mamani noi chilin bon chobal khaine chilin bon chobal khaine
Chini orani regional party rokbai chukti khlayo. Silai be romnai coba khlai tongai rokbai chukti khlayo. Borok sawo nongni je dabi obo cheng mani nakha. Ebong agreement omo bukhuk baya. Omo right and agreement ungo. Omo mana right and agreement ni bisingte aro condition tongo. Tamo damo dabi no mani na harjang nai. Kintu tini nuka je Tripura rajyo tabosuk পর্যন্ত যে চুক্তিঙ্গ কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট খালাই জায়গা যেমন রমনি 1993 সনে এটিটিএফ ললিত দেববর্মনের গুরুবা ত্রিপুরা সরকারের একটা চুক্তিঙ্গা আর শর্ততঙ্গ 1971 নি 25 মার্চ নি পরে বাংলাদেশ নি যারা ফাইনাই বরংন নাইতুগতি খালাই বংনে হাওয়ার হনানি কক্তঙ্গ কিন্তু তিনিসুক পর্যন্ত রাজ্য সরকার কোন ইনিশিয়েটিভ নাই নাইতুগতি খালাইনানি ইভেন 2025 নি কেন্দ্রীয় সরকারের দিক নির্দেশনা রহকা তালসানের রমই যে অরণি বেআইনি অনুপ্রবেশকারী রং যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট নাইতুক্তি খালাই বাংলাদেশ পাঠংনানি কক কিন্তু তিনিসুক পর্যন্ত খরক চানাফানো নাইতুগতি খালাই তাবুকসুক দ্বারা রহ জায়গা তিনি সুংমং নং গভর্নমেন্ট কক রিখা নং সেন্ট্রালনি গভর্নমেন্ট দিক নির্দেশনা রেখা তিনি রাজ্য সরকার তাঙ্গই অমন ইনিশিয়েটিভ না হাইয়া তিনি আসাম গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ না হারকা তিনি হরিয়ানা গভর্নমেন্ট দিল্লি গভর্নমেন্ট গুজরাট গভর্নমেন্ট তিনি মহারাষ্ট্র নাহাকা অম যতন বিজেপি শাসিত রাজ্য অ সরকার নাটকা ত্রিপুরানি বিজেপি শাসিত রাজ্য হব তাঙ্গে তিনি অব ইনিশিয়েটিভ না হাজাগিয়া তাঙ্গে ইয়াপিরি করাগ্রমিয়া অবন চিনি কোয়েশন আবনে বাগিন जों প্রতিবাদ তামনে হিঙ্গাকাই অবনে ইমপ্লিমেন্ট খাইনান বাগিন जों তিনি লামা মা নখরকা তামনে হিঙ্গাকাই সরকার তাঙ্গে খাইয়া সরকারনো যে সুংনানে নাঙ্গো সরকার কিন্তু সরাই সরাইকাই তিনি সে পয়েন্ট অমনে তুই ছায়া অম সিমিয়া ত্রিপুরা রাজ্য 1971 সনে 25 মার্চ নি পরে সিমিয়া তাবো ইনার লাইন পারমিট চালু খাইনানি কক্টং মানে তামনে গাই ইনার লাইন পারমিট চালু খালাই বাংলাদেশ নি বড় হাত মানে মোটাংনানি কক্টং মানে তিনি অমনি প্রপোজাল পর্যন্ত তিনি দিল্লি সরকারনে তানে তাবুকস পর্যন্ত রহজাগিয়াখো তাঙ্গই রহজাগিয়া সরকার নং চুক্তি খাইকেনা নং কগরিখা নং সারেন্ডার খারিকা সিলাই ইয়াসাগি নাখা তারপরে তাঙ্গই নং কগরিমা মতে তিনি ইনার লাইন পারমিট চালু খাইনার বাগে রাজ্য সরকার 350 দিল্লি সরকার প্রপোজাল রহরমাইয়া তামো অসুবিধা তঙ্কাই তাঙ্গই নং রাইট এন্ড এগ্রিমেন্ট খালাইকা অবনি জবাব দিনানি উংঠন অবসিমিয়া তাবুক ত্রিপাই থেকে একটুং মানে পরে তিনি 18 মাস চলি উইথাঙ্কা তাঙ্গই তিনি সে পর্যন্ত আপনি ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি বাগে সরকার মুংসা ইয়াপ্রি রমজা সরকার তাঙ্গ অমনে স্পষ্ট ছায়া তামো ইয়াপ্রি রমজাকা তামো খালাইতং আবু তাঙ্গই তিনি সে পর্যন্ত কোন ইয়াপ্রি রমজাগিয়া অবশ্য তিনি সুংমং জবাব দিতন রাজ্য সরকার তাঙ্গ ইনিশিয়েটিভ নাখা জবাব নুংনান তো তাঙ্গ জবাব মায়া তাং লুকুনি বুসকান কক সাইমিয়া সরকার সানানি উংঠন বর তাঙ্গে খাইমায়া আবনতই মুংসা কক সায়া হাসতে হাপাংতাই বিজেপি বদল হনি বসাকা ত্রিপুরা মথনি এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা হিয়াবা আ বিজেপি বদল বাই ত্রিপুরা মথনা হাপাঙ্গ আসুকজা বরনি বদলনি খরংনি এমএলএ ন মন্ত্রীনি আসুক থায় আসুকজা হাইকে হাপাঙ্গ আসুকজা এমএলএ মন্ত্রী রগ্ন বিনি সুংমুনি ফিরংমং রনানি নাংনাই তিনি আবন লগলগন বিশিনি কানান থাঙ্গই তঙ্গু কাগবটি প্রেসে একর ইমপ্লিমেন্ট খাই জায়গা কুমার হাস্টেও ইলিগেল ইমিগ্রেন্ট রগ্ন বরনি হাওয়া কিফলে রহনান বাগে সাকথার মং নাহার জায়গা অঙ্গই হাবাংনি সাকাওয়া আসে খাফুর জায়গা অঙ্গি টংখে তামনি হাবাংনি অংখরি ফায়া ত্রিপুরা মথা তামনি মন্ত্রী আসুক থাই ইয়াকারিয়া অনিমেশ দেববর্মা তে বিশেকেতু দেববর্মা আবনতই সাবরনাই ফিরকমং বন রিংনাই রক ত্রিপুরা সিভিল সোসাইটি ইংফানো বননি বাগে পিকেটিং খালাইনাই রক যতন ত্রিপুরা মথানি আদং রক आशाला नॉर्थ गेट बुस्कांगो पिकेटिंग खालायमानि थायो नगै मानखा त्रिपुरा मथानि बोरै बेदेक TWF नि हास्ते आसो फांगजक आति जमा दिया त्रिपुरा मथानि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन TISF नि प्रेसिडेंट साजरा देबबर्मा YTF नि हास्ते अजमा प्रस्मित देबबर्मा न खबै गुबुन त्रिपुरा मथानि आदं रंनि मांगफिलि फाइदेके चिनि खरांबाय कक सानानि थाङै तामो साका खनायनायलेन ताबो इदानींगो जों तमानु खामले इंडिया गवर्नमेंट सावि रखा बरनो 1 मंथ नि बिसिंगो तमने डिफाइन खाइ बरनो नाइतुक थिखलाइ बरनो पोस्ट बेक खाइ दिहनै फिया बाचे नार किछु खाइ जागिया ते ऐसा हखेन सीए नि बागै अप्लाई खाइ दे हो नॉट अ सिंगल एप्लीकेशन बरो फिल अप खालाय तमाने हखेन आरानिओस हाजार दङ नों जदि भारतबासिं ना निखाय नों रेशन कार्ड निन आधार कार्ड निन लैंड नि इलेक्ट्रिक निन बिल बजे जागानि फाइबो आर जागानि बो फनुनानै नांनाय बनपरे बरो डिटेंशन कैंप तो नि जांनाय आबानि बागै बरो स्राय स्राय के बरो मकलन नुक जानानि केरेवै बरो तो सिन से टेक्सा होस गनां ब्ले फातानि फाइनै र आबानि बागै बरो तमा खलायका बरो काइसा फान बरो फर्म फिल अप खलाया टिल डेट ओंखाय आबानि बागै सिविल सोसाइटी
अब बाहायनो कांग्रेस फ अब बीजेपी फ अब खेबो त्रिपुरा मथा फ पदेर बरखे हलाय माने बाङै फाइमै यांनाय दंनाय गोबां मा बखाबला दङ दफानि बाङै सामंतानानै खरांथि सानानै खाइमै आं दङ आबनि बाङै बर जतके सालाय अर केबनि नेतृत्व नि बाङै जतन लिडार अर हाइसि और केब कोनो पार्टी नि अर्गेनाइजेशन बाय तैदल जामानिया कोनो कायसा धर्म वर्ण निर्विशेषे अरन्य कायसा दफानि डिमान्ड न कमन डिमान्ड होनाय फायै अब सिभिल सोसाइटी तिनी बन दाखे जामानिसे आबनि बागे अरनो बुल बुजाबु जिंलायनानै कोनो प्रश्न फाया हाइसि चिनी पुरा अल ओवर त्रिपुरा जेसे टीआईएसएफ तमानि जेटा यूनिट तमानि जतनो जानि जानि गानाबो बर गानाव थाङो बरनो सापर्ट खायनान बागे बर जतनो साजा कारनमो त्रिपुरासन डिमान्ड थाजिं सागा इलीगल इमिग्रेंट्स न जों रोखलायनानि डिमान्ड्स डिटेक्ट डिपोर्ट खायनानि डिमान्ड तो अमो त्रिपुरासानि जे जागा सापर्ट जत जागा न जों टीआईएसएफ र तंनाय चिनी सिखला र तंनाय चिनी नाहार मुं चिनी बुबागार सावनि नाहार मुं अमनो जे जों चिनी बरक न चिनी हानो बानसिरि नालमोन दिनै मो 24 आवर्स नि स्ट्राइक मो चिनी जस्ट टेल आरसिगो आं साना मो जों ननि बिसिनतै मो दिनै स्ट्राइक जस्ट टेल आर हाइसि पिक्चार अनेक बागि दंगो जों साइमनो दिनै मो 24 आवर्स बाय चिनी मान थाइनो बरक दिनै बगै कोनो साइटगला आबन बागिनो सावो मो सुदु टेलार पिक्चार अनेक बागि दंगासि त्रिपुरा सिभिल सोसाइटी नि मुंगै काशा बेरामो हास्ते हापांते नायमुथां बेदिंनि तैदुल मुंबायनो सांग्रं सालनि बन्न सामुंसा रोखा त्रिपुरा मथा बन्न तै स्रां सालनो ट्रिपल इंजिन हापांनि जुगासुबाय एलायंस पार्टनार बदलनि मिलिजलि बन होनै कक्सेसा मुक्ति सामानि केबुनाय बदलनि अजमा जितेन्द्र चौधुरी कामनि बागै हिरमाले हापांगो तंनाय बदल बन दिंखा हनके बन खलाय जायगासिनि सिगांनो लुकरक सिउ अ बन पाब्लिक न फान खलायफानो सक्सेस खलाय जागनाय होनै आशाला नुगै मानखा हास्ते पुलिसनि पुजुक अजमा रकनो पाब्लिक रकनो लामा कासुइ नारकमानि मांकली अबनिया गलफानो दामजिनि जरा कायसनि सिगांनो दिपनि दाम थाम जराव राजाखर आगुलि आमसानि बन रसायना हारका त्रिपुरा सिभिल सोसाइटी राजाखर आगुलि सिमि सालो मिते नेलसननि लगियो अमिते सालचंनि कक्थुम चिनि खरां जिरानानि एस्को पार्टी मुंगो रुंजाक दलेश्वर तेन नं देवेंद्र रोडनि ट्रांसपोर्ट बानिया ख्लायनाय अरुण घोषनि नगरेट ख्लायका क्राइम ब्रांचनि एंटी नार्कोटिक्स टीम लायथानाय 16 अक्टोबर सालमारिव जिरानिया रेल स्टेशनाव कायनि वेगन कोपलং फेकजानाय कफ शिरा मानजोंमानि पार्टी मुंगो घोष लजिस्टिक्सनि मुंकासावै फायमानि कक्तुमा सालके साजक सिगाङो जिरानिया रेल स्टेशन रेल मालखुनि कायनि वेगन कोपलुं फेकजानाय एस्कप मानजांमानि पार्टी मावं करंजाक आगरतला दलेश्वर देवेंद्र रोड आमसानि ट्रांसपोर्ट बानिया खलायनाय अरुण घोषनि नगर रेड खलायका क्राइम ब्रांचनि एंटी नार्कोटिक्स टीम आशालो क्राइम ब्रांचनि एंटी नार्कोटिक्स बेडेनि एसपी सुबेक देनि तैदुलुंबाय घोष लगस्टिनि नकफां ट्रांसपोर्टनि बानिया खलायनाय अरुण घोषनि नगर रेड खलायका क्राइम ब्रांचनि एंटी नार्कोटिक्स टीमनि अजमार आरो साताइकलाय लाइटनाय 16 अक्टोबर सालमारिव जिरानिया रेल स्टेशनाव रेल मालखुनि कायनि वेगन कोपलुं 170 कार्टुन्स बिसिंग 1,74,000 बटल फेकजानाय एस्कप मानजांमानि पार्टी मुंगो घोष लगस्टिनि मुंगै कायसा ट्रांसपोर्ट कंपनी मुं कासय फायमानि अब हायकेन खरकसा इटबाटानि मालिक न खबै खरकदाम खरकबुरै कुचो कतर बरग्रावनि मुं गोरोंजाक तंमानि कक्तमा कासय फायमानि पार्टी मुंगै हाफांनि ट्रांसपोर्ट रेल मालखुंबायके त्रिपुरा हास्तेव लाख लाख फेकजानाय ड्राग्स टेक अफ स्ट्राप सफायमानि पार्टी मुंगो केबुनाय बदलनि कक्सिल सामुनि किटिं मावो ताबु बीजेपी हापा अबनियाग्लो पार्टी मुंगनो तै कराक साखार मुंना हादान बागै क्राइम ब्रांच ता इंटेलिजेंस टीम न कराक दागि मुंग्रमानि हाक्तर हापांनि कुचुक दागि फा अबनियाग्लो फेकमुनि बानिया खलायनाय रकनो नाइटोगै तिखलायनायनि बागै हाबो अंखरजाक ताबु क्राइम ब्रांच आशलो क्राइम ब्रांचनि एंटी नार्कोटिक्स बेडेनि एसपी सुबिक दे नि तैदुल मुंबाय घोष लगस्टिनि नकफां ट्रांसपोर्ट बानिया खलायनाय अरुण घोषनि नगर रेड खलायगा क्राइम ब्रांचनि एंटी नार्कोटिक्स टीमनि अजमार फियाबा बिनि नगर रेड खलायमान जराव तामो तामो नांमानि माने खने रक मानखा क्राइम ब्रांच अबनो तै मुंसा कक्तमा करे अब हायकेनो पार्टी मुंनो तै कैमरा बुस्काङाव फाइनानि नाइलिया क्राइम ब्रांचनि कुचुक अजमार फियाबा जिरानियाव करोड़ करोड़ रांमारिनि फेकजानाय माने मानजाकमानि पार्टी मुंगो हरिमुक रेकमाजाक ताबो ड्राग्सनि बानिया खलायनाय रकनो खबै पार्टी मुंग करंजाक जत नेता नेत्री ते एमएलए मन्त्री र
ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং त्रिपुरा सिविल सोसाइटी bai kobokjak tamni chibrui jorani Tripura bonno kitingoi Chandra Sadopara amsayo kasujaka Assam Agartala NH8 lahar kotor Birgodas amsayo kasujaka rel malkhung khangni bo khangno lama kasaro kasawai tongkha saisai malkhung rok Tripura Civil Society bai kobokjak damni chibrui jorani Tripura bonno kitingoi sangrongsalah hastri ganangai nuksakha kotor sangpli kalaimani asalo hastri dal bidal amsani loge loge Champaknogorni Chandra Sadopara amsayo kasujaka Assam Agartala NH lahar kotor asalo lamao holongtei bufang bedek beraoi lama kasulaimani logi logi lama kasaro hormusungai kaisar sarmungno khorang tisalaika Tripura Civil Society ni adongrok abo bai kaini bukhagno lama kasaro kasai tongnani nangkha Shai Shai Malkhungro. Illegal migrant group, illegal migrant group, Bangladeshi group, illegal migrant group. त्रिपुरा जे दिन भारत यूनियन जुगो आ दिन 90% एबाब तंगमानी अब आंसाया एग्रीमेंट कॉपी साव किंतु तिनी अ जगाव फातानि बरक फाइमां जों 90% एबाब तंगमासे माइक्रोब्स माइनरिटी ngै तिनी 20% नि तलाव फाइ सफाय जांखाय ताई 20 बोसोर जों जुदि अब हाइकिनो सयलेई राजनैतिक गेम थंलाय दंखाय आगामी 20 बोसोरनि परे तिनी रिसिउ बजागा सगैनाय आ दिन नोंजे एसटी कुटाव बाचानाय एमएलए एसटी कुटाव चाकरि नानाय शिक्षित नों बजागा चाकरि नानाय नों बजागा एमएलए बाचानाय नन साबो एमएलए बुद्रुइ इलेक्टेड खायनाय 10% नि तलाव रिसिउ सगैका हंकाय रिजर्वेशन भेलु पाइ थांगो अब आं चित्त देबरमानि कगिया अब इंडियन कन्स्टिट्यूशन नि कक जों जे दिन अ जागाव 10% नि तलाव चिनि रिसिउ सगैनाय आ दिन अ जागाव नों एसडी सीट कायसे पन सितंला खंकाय नों आ दिन बजागा बाचानाय साबनन बोद्रुइ इलेक्टेड खायनाय अब आनि सुनमु जेखाने भारत सरकार छाका एज पर कन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप एक्ट आर्टिकल नंबर 6 ए द्वारा फातारनि बरक फाइ कायसा राष्ट्र वता कायसा राष्ट्रनि फाइ नागरिकत्व नाइमेया बरने बेबाग रुतुकारी रहबायदि नै नोटिफिकेशन रमानि अन्न हाव अन्न हास्तेव अपनी एक्शन नगुसिन किंतु त्रिपुरा गवर्नमेंट ताबुक जरा एक्शन नाया विरोधी पार्टी रखबो आपने तै कोनो क्वेश्चन खाया शिक्षित पब्लिक रखबो क्वेश्चन फाया जों खाना तामुंनाय तिनी से जुडिशियनि लाइफ नि ग्यारंटी करी हिंकाय सिक्योरिटी करी हिंकाय आत्मनियंत्रण अधिकार करी हिंकाय नाय बिचार माया हिंकाय थांग तंगनि जे अधिकार फंडामेंटल राइट्स अब जों तिनी माया हिंकाय खाना आनि अवस्था तामुंनाय अब चिनि सोंमु आबरंनो माननानि ताई फातारनि बरकनो रहरै आइनगतभावे एक्शन नंनानि बागैनो जों तिनिनो 24 घन्टानि बन ए त्रिपुरा गवर्नमेंट जुदि तिनिनि 24 घन्टानि बन्न खुंजु कानिया हंकाय इम्पोर्टेंट रिया हंकाय आगामी दिन 24 दुगने 48 घंटा अब थांमानो अनिर्दिष्ट कालनि ग्रोथ स्ट्राइक बो थाङैमानो अब समय থেকে সাজাকनाय नरक मिडियानि सामुंथाय दङ नरक अबश्य जोंबो गोरोंनाय परिस्थिति जखन फायानो आदिनो जों साखलायनाय बजागा सगैनाय yang te khaksa phajing ga Birgodas amsayo kasujaka rel malkho abai lama kasaro kasawi tongphaika kaisa rel malkho जोंजालो खलायनायनि नांखा रेल मालखौ दंनाय तंग संलुकरो सांग्रांसाल सारिगो राजखर आगुलिनि बन रसायना हारमानि याग्लो चम्पकनगरनि चन्द्र सादोपारा आमसे थांगै सयका त्रिपुरा सिभिल सोसाइटिनि अजामा एमएलए रन्जित देबरमाते त्रिपुरा मथानि गुबुन अजामा र वानजे रगनि बायफुटा टंमानि बागै आगरतलानि बन रसायना हारजाका हनै साका त्रिपुरा सिभिल सोसाइटिनि अजामा एमएलए रन्जित देबरमा আগরতলাও রসা জায়গা আগরতলাও जों অনেক বরংনি অনুরোধে এবং
খরচা এমপি নি অনুরোধ তাই এমএলএ রংনি অনুরোধ এবং সিভিল সোসাইটি না যারা বয়স্ক রংনি অনেক অনুরোধ যে আরো ওয়ানজই দফা রংনি বরনে কাছে তিনি বাই ফোটা ফেস্টিভ্যাল দङ একে আবুনি বাগে অনেক অনুরোধনি পরে এবং বুবাগ্রা বাইবা কক সালাইকে সালাইমেন পরে जों চিন্তাও উইথড্র খাইকা তামনি হিংকা শুধু আগরতলা উত্তর গেট গেছিনি তামনি হিংকা হিংকাকাই जों আরো বাই ফোটানো जों সম্মান খাই ওই जों আবনো উইথড্র খাইকা दा আবুনি পরে কেন जों অরব খাইকা আর মাদক বাড়িবা অনেক বড় কবাং আরব বড় বড় খাইনা এবং নরমাল মালেন থেকে কমন করে जों লেবু সারা গব থানান বলে চেষ্টা খাই दङ হেকাকাই খুব কাহামকা অর দিনি ফাই সবচেয়ে বেকা স্রাংকা যে সিভিল সোসাইটিও বড় রক দফা হামা হামজাগো যে जों राजनैतिकनि फ्लेगनि तला रैब चिन दफानि बागै चिन टिप्रा सारक जे सभा खालायनानैबो नखरो फेबा गुबुन आगरतला न कारै ते जत गुबुन आमसायो 24 आवर्स न खलायजागनाय बन होनैबो साका टिप्रासा सिभिल सोसाइटिनि अजमा एमएलए रन्जित देबबर्मा Champangnagon Shimi Province Kokthom Chini Khorang Kaisar Shalai Mungnoti Damni Chibrini Bon Kobokmani Tiprasa Civil Society ni Ozama MLA Ronjit Deborma Abahikino Shangrong Shalfunga Agortola Khwaila Harkotor Kashlaika Lembusra Amseo Tiprasa Civil Society ni Adongrok Shigango Shaklajak Tomani Haikeno, Kaisar Shandai Mungnoti, 23 October Shalmarewa, Tiprasa Civil Society ni Bekakte, Kobok Zamani Tiprabon. Abono Tuidulka Emily Ronjit Deborma, Abon Bagino, Funi Dambani Shimina, Agortola Khoila Harkotor Kasuzaka, Lembushara Amsayo, Lama Kazaro Tire, Shogi Ashalo, Laharkashulaika, Lukuro. Abo Haikeno, Haktoni, Bana Yagoti Lai, Laharkashulaika, Ashalo Laharkasuman Zoro Manzaka Disneyam, Runal Debroma. Abon Yaklo Kokto Tumre Rumbuskan Kokshanan Tangi Shaka, illegal migrant rogno, Shai Dakti, Borogno Romo, Kifli Hornani, Shanlai Munotino, Tinini Obon Hanoi. Kungzorani Simi Sinio Lembusora Highway, Sing Civil Society Ningi, Singoro Kungisimino Bondo Palizagito, Ebon Santi Strinkola Manuino, Discipline Babeno, Sing Kungisino Palilato, Ebon Sinio. সারা এলাকা লেম্বুসরা এলাকা লেপুঙ্গা এলাকা অবিচরণ এলাকা বরকাঠাল এলাকা যত জায়গানো বন্ধ পালি যাক এবং লগে লগে আলকা আমসাই রগবো অবন্দন মানি যাক অর আং নিজে টিপ্রামত পার্টিনে আদং হিসেবে ফাইয়া এক্সিকিউটিভ মেম্বার টিটিএডিসি হিসেবে ফাইয়া অর আং টিপ্রাসে হিসেবে অবন্দন সমর্থন খাই অর যতন সিং লগির লাই অর পালিলাই দং Abahaigan Ashla Yang Tekaksa Fashing Hange Civil Society ni Khoroksa Adong Shaka. Jini Hawano Tabuk Norzagi Tongka. Rizaglia Chini Musha Mantai. Chini Hawano Chung Minority Ingi Tongka. Kuri Tiprasha Bagay Mushaka Hamni Shep Shap. Kami Amse Kuri Lahalampra Belekano Zungzalokaliza. Chini Hastini Tiprasha Lukurokanoi. Tebu Shaka. Tini no Boni Bishinte. Shaimantung Haktorni Hapang. Sung Chini Hawano Bahake Chini Mantai Shokterok Shekzagi Tongka. 8 दफा दाबी के लिए डिमांड है एक नंबर होगा इलीगल माइग्रेंट पुशबैक एक नंबर 2 नंबर त्रिपाठी चुक्ति उसके बाद आपका लैंड राइट और जोर से बोलिए लैंड राइट उसके बाद वुमन स्किप है ना उसके बाद आपका आएगा क्या नाम कल्चर पॉलिटिक्स है ना तो पूरा टोटल आप मांगे हैं हमारा मांगे अभी तो मार्च में 19 मई 2005 मुझे भारत सरकार नोटिस किया गया था कि बीटीसी वितरण करो यानी इलीगल माइग्रेंट को आप पुश बैक करो उसके बारे में नहीं हुआ अभी तो त्रिपुरा में कोई इसके बारे में कोई एक्शन नहीं त्रिपुरा में अभी तो उसके बारे में कोई एक्शन नहीं कर रहा है त्रिपुरा गवर्नमेंट बाकी ऑल स्टेट में हो गया ऑल इंडिया में हो गया त्रिपुरा में उसके बारे में अभी तो कुछ एक्शन नहीं ले रहा है देखता है पकड़ता है दिखाता है 5 आदमी पकड़ता है 6 आदमी पकड़ता है ठीक है ना
लेकिन वो कहाँ जाता है, कौन सा रास्ता बेचता है इनको, उसके बारे में कुछ पता नहीं। ना जेल में है, ना कहीं छोड़ देता है जेल से उठा के, ठीक है ना। तो ये ताल बहाना कर करके हमको 75-76 साल इन लोगों ने हमको ताल बहाना करके फाके देते रहा। बहुत बार एग्रीमेंट हुआ, ठीक है ना, बहुत बार एग्रीमेंट हुआ त्रिपुरा का बारे में 75-76 साल में। तो एग्रीमेंट होने के बाद इन लोग नोटिस आता है, नोटिस को दबा के रखता है, किसको ओपन नहीं करता है, भेजना पड़ेगा। सरकार दबा के रखता है चीज को, ठीक है ना, कागज को, जो केंद्र सरकार चाहता है। 71 में ऐसा किया, 71 में नोटिस आया, जो 71 में बांग्लादेश आया था लड़ाई से पहले। लड़ाई के बाद इनको पोस्ट बैक करने का बात था ना, तो पोस्ट बैक नहीं किया एक भी, ठीक है ना। आते रहा इलीगल माइग्रेट। अब बोलता है इलीगल माइग्रेट नहीं, कैसा नहीं है। तो 75 में जब इन लोग 5% है, 51 का सेंचुरी में 5% है, तभी कहाँ से 70% आ गया, कहाँ से आया वो, तो उसके बारे में सोचना चाहिए ना। अब हाइकना शालो दाल बिदाल थायो खलाई जाका तिप्रासा सिविल सोसाइटी नि कपक बुंबाय हासे गोनांगै तिप्रा बन। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां। तिप्रासा सिविल सोसाइटी नि कपक बुंबाय तिप्रा बन खलाई जाका हासे नि दाल बिदाल थायो। अब हाइकनो मंगिया गामि आमसेयोबो आसाम आगरतला लाहार कतर कासलायका सिविल सोसाइटी नि आदं रक। Shukango Shaklai Zaktomani Haikino Shangrong Shala, Tibrasa Civil Society ni Kobok Mumbai Kaiser Shanmung de Damni Sibri Klaizakmani Tripra Bon, Abhaikino Ashlo Hasini Dalbidal Tayo Klaizaka, Pekating, Ashlo Asam Agortola Lahar Kotor no Kari, Dalbidal Amsini Real Lamaobo, Kashlaika Civil Society ni Adong Rock, Abhaikino Ashlo Mongiakami Amsini Asam Agortola Lahar Kotor Kasulaimani Logi, Real Lamabo Kasuzaka. Abahikino Ashani Lahar Kashamungna de Yekok Sanani Tangu Shaka. Jayalamatika Gavama Lukorok Dipra Hasini Tonglai Dipra Sharok ni Manthe Shoktai, Shekzagui Tongmani, DMB Accord, Klaizaka Diprasa Hamkrani Bagui, EDTF Accord, Diprasa Accord no Koboi, Debo Dalvidal Accord Kazaka. Fiaba Tabu Musharia ko Hakotor Habang Abonona Shingzak Tongmani Diprasa Tongkosong Lukorok. Fiaba Tabu Fano Aborok no Kunzo Kaijomoi, Kanaya Kange. O hani borok mantai manani bagai tebo kotor jawabo ongkornai hene dabrok murukha tini 24 ঘন্টা স্ট্রাইক এবা বন্ধ বা যত বাংনক হাবানক যতনক খাকরুজাক সিভিল সোসাইটি বাই রিংজাক অবদ্ধ সিভিল সোসাইটি হিনপানো जों যত ত্রিপুরাসানি অমানথাই গাंकै नायदि ত্রিপুরা हास्टेओ 1949 ni pore je অবৈধভাবে ইলিগেলি ভাবে যে ত্রিপুরা হাস্তিও যে गोबां বসংনি বড় খাबै যে সিনে ত্রিপুরাসা তংকসং তংনাই অরিজিনালি ও জায়গানি যে ত্রিপুরাসারনি যে মানথাই সকতাইরক বেবাগনো সেগিন হাবাইখা ইভেন ও যে গণতন্ত্রনি ফান বাইख्लायै गोबां इलिगेल जों ससियेल मिडियानि बिसिंथि नुगो Borok tabuk ohano saloknai nini montri MLA MDC obo hayingi tongmani sing nugui tung abono singtini o strike ni bisingtei eba o Triprasa thanchani bisingtei sing Bharat Sarkar no sanamo sungo je obo hai je oino deshni je o desho phai je obo okupai khai illegal babi je o hano shason khai jongone aborno borok daiti নজরদারি খাইপর্ণ মাকারি নাই তাই যে তিনো ও জায়গা যে টিএমবি একর্ড খাইজাকা ত্রিপুরাসানি বাগে হামক্লাইনি বাগে তাই এডিটিএফ একর্ড খাইজাকা তাই নিনে এনএলএটি একর্ড খাইজাকা তাবো সিনি বুবাগ্রানি বিসিংতৈ ত্রিপুরাসা একর্ড খাইজাকা কিন্তু ভারত সরকারক যে একর্ড খাইমানি বড় কাগজে পত্রে কোনো দাম রিয়া কিন্তু जों তিনি সাক জরতৈ जों সিনি ভারত সরকারনো जों নাসিংই দंखो যে जोंनो सिनि मानथाइखौ जोंनो याफारिनानि बागै किन्तु जदि बरक तिनिबो खुनजो काइसमै बरक ककनो खरांनो खोनाया गांगाय फाइनै जरावो अ तंकसं तंनाय त्रिपुरासारक खरक बुसुबो अ हानि बागै बलिदान नाबो कुनु साइमिया अवसर जदि सिनि जे अ त्रिपुरा हासिनि जत त्रिपुरासारक जतनो खाव थनजाक कारण सिनिमो लास्ट एन्ड फाइनाल
mono sini paithangni soba sung o sobani bisinte sini tiprasano phiyogui maya gangkai sung o hasakawo sini neta mantri tongnai chakri khai tongnai media khai tongnai nini gari chalok tongnai joto porjai je thang tongnai joto tiprasarok sung o hani druk druk gmawi tongnai abahai kino mongya kami amseo kobang kuktong kosung lukorok phai lahar ka sumani mangfil nuksakha Bureau Report Chini Khorang Hapango tongoi power use khlai hapangni joto shape sab na harmani yagulobo hapangni against strike khlainai aboba kathalai jak strike sebele abobai jungjalo kasakha kuri bosoni tongko sunglukorok sangrong salni strike noti abahainu firok mungrakha MLA Sudebre Barman Tiprasa civil society by Koboksak Damni Chibre Zorani Tirpa Bono Kitingi Sangrong Sala Hasti Ganangai Nuksakha Kotor Shampli Kalaimani Raja Koragulini North Gate Buskango Kasuzaka Lahar Birugudaste Mungya kami amsayo Kasuzaka Rail Malko Tiprasa civil society ni Mumbai Hapangte Naimatang Bedegni Tidul Mumbai no Sangrong Salni Bono Samung Charaka Tipra Motha Sangrong Salni strike no tuyi Piro Mungrunani Tangai MLA Sudre Bormon Saka Hapango tongtoi power use khalai habangni joto shape shap naharmani yagulobo habangni against strike khlainai abuba kothalaiza strike sebla abubai jungzalo kasaja gribo songni tongko songlukuro khonai পুরো পার্টি কিন্তু সিভিল সোসাইটির নামে তীব্রমতা কিছু নেতৃত্ব একটা অংশ এই বন্ধের ডাক দিয়েছে এটা হচ্ছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ডিসি এবং ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অর্থাৎ আদিবাসী লোকদের আবার নতুন ভাগ করে বোকা বানানোর একটা উপক্রম ধোকা দিচ্ছে কে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বিজেপি পার্টি মার্চের 2 তারিখ 2023 সালে একটা সো কল্ড এগ্রিমেন্ট এখানে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ট্রাইপার্টি এগ্রিমেন্ট প্রায় 2 বছর অতিক্রম হতে যাচ্ছে এখন অবধি সেই এগ্রিমেন্টের কিছু হলো না তো এখানে স্ট্রাইক দেখে তুমি কি বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে মানে স্ট্রাইক দেখে আমি তো বলবো প্রেজেন্ট বিজেপি যার নেতৃত্বে এখানে গভর্নমেন্ট তাকে কালিমা লিপ্ত করার চেষ্টা হচ্ছে অমিত শাহর মুখ রক্ষা করার একটা অ্যাটেম্পট এই যে ডিলিং এটা কে করছে ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার এই স্ট্রাইকটা কার এগেইনস্টে তোমরা আবার একই সরকারে থাকবে ক্ষমতা ভোগ করবে সমস্ত সুযোগ সুবিধা নেবে আবার সরকারের বিরুদ্ধে স্ট্রাইক ডাকবে এটা তো দ্বিচারিতা এটা মিলিজুলি স্ট্রাইক বিজেপি মথা এটা মিলিজুলি স্ট্রাইক ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ আম জনতা গরিব অংশের মানুষ খেটে খাওয়া মানুষ শ্রমিক অংশের মানুষ আজকে সমস্ত দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বনটা এই সরকারের বিরুদ্ধে বন এই ট্রাইপার্টি এগ্রিমেন্টে মিটিগেট কে করবে বাস্তবে কে করবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার তো এই বনটার ডাকা মানেটা কি আমার এখানের মুখিয়াকে আমি লেট ডাউন করছি আসল যিনি ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার তার বিরুদ্ধে তো আমরা দিল্লিতে প্রদর্শন করছি না পার্লামেন্ট উত্থাপন করছি না বিজেপির তো একজন এখানে তো প্রীতি সিং দেববর্মা উনি তো একজন এমপি মেম্বার অফ পার্লামেন্ট কোথায় পার্লামেন্টে তো এই যে ডিমান্ডগুলো নিয়ে কথা বলতে শুনিনি পার্লামেন্টে চুপ থাকবে দিল্লিতে কোনো প্রেশার পলিটিক্স করবে না সরকারকে শুধু ধমকি দিয়ে যাবে উইথড্র করে নেব এ তো চলতে দেওয়া যায় না না কাজে আমার যে মনে হচ্ছে একজন এই মুখিয়াকে সরকারের মুখিয়াকে লেট ডাউন করার জন্য অমিত শাহর ফেস সেভ করার জন্য এই বন ফিয়াবা ত্রিপুরাসে একনতি লোকসভাও মুংসাকক সালিয়াবলা ত্রিপুরা মথানি এমপি কীর্তি সিং হনিব কক শিলসা মুক্তি শাখা কংগ্রেসনি এমএলএ সুধীর রায় বর্মন মানে এর মিনিং কি দা আরে এটা বলছে আরেকটা দাও কি মিনিং আরে ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সি কাগজ দেখো কি ইমার্জেন্সি তোমার কাগজ দেখো কাগজ হয়তো ইমার্জেন্সি হলে অবশ্যই
ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Tabo kisha lenglamani zora tebo hasda hayungte hakotoni koktomat tuboi faitongo lenglamani yagulo. खुलुमखा आं डॉक्टर जुहिली देव वर्मा स्वर्णकमलनि बखाते त्रिपुरा हास्तिनि जतलुकुरंगनो आनि खुलुमाया फारु राजा बुकायो अशनिमताय कांगल मामिता रिउ बसर थांबायखा बसंत फायखा असामतानि सालरगै स्वर्णकमल ज्वेलर्स जतलुकुरनि बाय कायसा अफार तुइ फायखा आमोगा शरद अर्ग अफार चले रिजानाय 19 सेप्टेम्बर जिनि 29 सेप्टेम्बर जरा और तंगनाय रांचांग मेकिंग चार्ज 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्ज तंगनाय 100% ऑफ मेगा लकी ड्रॉ तंगनाय रांचांग नेकलेस दिल्ली लकी ड्रॉ तंगनाय रांचांग पुइसा बम्पर लकी ड्रॉ तंगनाय डायमंड रिंग पाइबुंग नो शगर दि तंगनाय ते कटर खाइ चिन ते डायमंड एग्जिबिशन बो चंगजंगनाय आशिक शिमियाखो ते बोतंगो कथामाका हामनरमे बागी स्वर्णकमल ज्वेलर्स कृष्णा डायमंड 25,000 इमानी पाइखे स्कूटी ते कार मानानि शेप बोतंगनाय नरनि रांचाक कसामनुस्लाय कताल हलमा गनां रांचाक फाइनानि सेबो माननाय उज्जैन सशामतायनि सालो स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि बखाते जतो लुकुरंगनो हामजगमा खाकाहाम तै कबुंग याफरो हामबाय खुलुमका चतननो आं सुलेखा देव वर्मा असमताय नरगै गोपीनाथ ज्वेलर्स रांचाकनि डिस्काउंट निजागे दङ 25% दङ रांचागो ते रुफाय दङ 15% डिस्काउंट ते डायमंड दङ 50% डिस्काउंट अबनो कारिबो नर मेगाट्रो मानि माननाय 3 LED टीवी ते अबन लगियो नरक मानि माने नकनि मानि र ते 3 स्मार्टफोन बो नरक मानि माननाय अबोनी डिस्काउंट जाखा 21 सेप्टेम्बर निसिमी 29 सेप्टेम्बर जाराव गोपीनाथ ज्वेलर्स रांचाक पाई मानि यागुल कमाई थाका हंके नरक रांचाक बो किफिली मामहिनाय के नरक तेता उनासिंगि तंसि तिनि न फाइदि नन बखानि मोचंति फाइने पाइ फाइदि गोपीनाथ ज्वेलर्स हरिगंगा बसरुत आगरतला खुलुमका जतननो राधाकृष्ण ज्वेलर्सनि बखाते और अफार सेंगे रिजाखा ती अफार दंनाय 28 सेप्टेम्बर जरा गोल्ड ज्वेलर्सनि पर ग्राम ऑफ मेकिंग चार्ज दंनाय 475 रुपीस ऑफ डायमंड ज्वेलरी मेकिंग चार्ज दंनाय 50% ऑफ ते डायमंड शाखा दंनाय 5% ऑफ रुपा ते प्लेटिनियम मेकिंग चार्ज दंनाय 10% ऑफ ते जेमस्टोनो MRP दंनाय 10% ऑफ मेघाला गिद्रो दङ दुइटा रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक ते 100% एक्सचेंज वैल्यू मानि मानाय कसाम रांचाको ते मानि पाइब्रुम न शकात मानि मानाय हिंगे जतनो कबंजागो फाइमान जंना बागो राधाकृष्ण ज्वेलर्सनि शुरुमुखा उषा बाजार आगरतला धर्मनगर बिलोनिया उदयपुर ते बर सेंट्रल आगरतला जतनो खुलुमका हामबाय नमस्कार खुलुमका आलोर उत्सव दीपावली उपलक्षे आमी राज्यवासी सकलके आंतरिक शुभेच्छा और शुभकामना जानाচ্ছি दीपावली उत्सव आमादेर चिरंतन ऐतिह्যের प्रतीक दीपावलिर आलोक शिखा आमादेर जीवनेर समस्त ग्लानि दुःख और যন্ত্রণাকে दूर करे आलोकित करे तुलुक एटाई आमादेर प्रार्थना आत्मनिर्भरताय एवं विकसित राज्य गड़े তোলার জয়যাত্রার আলোর পথে আমরা এগিয়ে যেতে চাই माता त्रिपुरा सुंदरी माয়ের आशीर्वादे राज्यवासी আমরা সকলে যাতে সুস্থ ও সুন্দরভাবে একসাথে মিলেমিশে থাকতে পারি। দীপাবলি উৎসবে আমি সেই প্রার্থনাই জানাচ্ছি।
আলোর উৎসব সকলের জীবনকে আলোকিত করে তুলুক। সকলকে নমস্কার। যতন খুলুমকা। লেংলামানি ইয়াগলো হাইনো হাইলাম সগো সিনিকক বরকক টমাও হাইনো হাই ফাইডে নাইলে ফিরানো তিনিনি কক টমা বখরক রক Triprasa Civil Society bai kobok jak damni sibri jorani Tripura bonno kitingoi sagrongshalo hasre ganangoi nugjaka kotor samplik khlaimani tagbakara agoli ni norger bisango kasuja khallahat bergera state mongya kami amseo kasuja kharel malkhong Triprasa Civil Society ni mumbai hapangte naima thangbere ni duide mumbai no sagrongshani bonno samungsaro khatipra matha Jiranani Asko Party Mungo Kurungjak Doleshwar Ten Nong Devendra Road ni Transport Bania Khlainai Orun Ghus ni Nogorat Khlaika Crime Branch ni Anti Narcotics Team Taithane 16 October Shalmario Jirania Rail Station o Khaini Wagon Koplong Tekjane Kop Shira Manjungmani Party Mungo Ghus Logistics ni Mukashoi Family Kokuma Triprasa Civil Society bai kobok jak damni sibri jorani Tripura bonno kitingoi Chandra Sadopara amseo kasujaka Assam Agartala NH8 lahar kotor Birgodas amseo kasujaka rel malkhung khangni bokhangno lama kasaro kasawai tongkha saise malkhung rok Kaichar Shalai Mungnoti Damni Sibrini Bon Kobok Mani Triprasa Civil Society ni Ozama Emile Ronjite Burma Aba Hikino Sangrong Shal Funga Agurtala Kwai Lahar Kotor Kashlaika Lemusra Amseo Triprasa Civil Society ni Adong Rock Triprasa Civil Society ni kobok Mumbai Tripura Bon Khlaijaka hasini dalbidal thayo aba hakino mongia kami amseo bo Assam Agartala lahar kotor kashlaika Civil Society ni adong rok Hapango tongoi power use khlai hapangni joto shep sabna harmani yagolobo hapangni against strike khlainai aboba kathalai jak strike sebele abobai jungjalo kasakha kuri bosni tongko sumlu korok sangrong shalni strike noti aba hainu pirok murokha MLA Sudibir Burman tabu koktoma shukroboi Sangrongshalo Kaisisar Shanglai Mungno Tiye Triprasa Civil Society ni Ringjakmani Damni Sibrini Bonno Sobasur Rotonpur Amsio Lahar Kashlaika Tripura Mothane Adong Rok Triprasa long live বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের অতি দ্রুতভাবে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বহিষ্কার করতে হবে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট গো ব্যাক ইলিগাল মাইগ্রেন্ট গো ব্যাক Ashlo Fungni Shimino Hasini Kaibri Jiba Thayok Laizakha Bon Abon Sobasur Ruino Tripura Mothane Adong Rok Rotonpur ni Shimi Bilonia Thangmani Lama Bon Khlailaikha Abobai Mathak Jagoi Thangka Thanglai Sho Abon Rugoi Tripura Sha Civil Society ni Khoroksa Adong Shaka Hastra Hafang Tripura Sharuni Mathe Shoktai Rokni Shanlai Mungrok no Koshuwei Nahaida Ongoi Tongkha Aboni Bagano Tini Obon Khlaizakha Obonno Kaisar issue Tisakha Aboni Bishongo Tongo Jalama Dige Phainai Bangladeshi Rokno Shinewei Tebasho Kifuli Rohorjaknani Abahite Bo Dalbidar Shanlai Mungto Buzakha Hanai ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরার সাথে সাথে বেআইনিভাবে অত্যাচারভাবে আমাদের ডিপ্রায় হয়ে রয়েছে কারণ রাজ্য সরকার কোনো হেলদুল আমাদের সাথে কোনো ন্যায্য আমাদের যে মৌলিক অধিকারগুলি দেয়নি কারণ আজকে আমরা দেখলাম বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী এখানে অনেক হাজার হাজার লোক এসে বসবাস করছে কিন্তু অথচ এই যে ত্রিপুরা বা ওই ভূমিপত্র হয়ে আমাদের দাবিগুলোকে আমরা বঞ্চিত অথচ তাদেরকে আবার এখানে বসিত করে দিয়ে আমরা কোন থেকে আমাদের মৌলিক অধিকার পাবো
তো আমাদের ন্যায্য দাবি হলো আমাদের ত্রিপুরা অ্যাকর্ড ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে এবং বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদেরকে তাদের জায়গাতে বা অথবা বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে হবে। এটাই আমাদের দাবি নিয়ে আমরা আজকে ঋষিমুখ অ্যাসেম্বলি তথা আমাদের সালাইতং পূর্ব মহিপুর পুরাতলী কেন্দ্রে রতনপুর বিলোনিয়া ন্যাশনাল হাইওয়ে আমরা অবরোধ করি। Arshala hasini te kubun thaini haikinu lama kasaro tayar shogoi lahar kashurai khate prasa civil society no lukorok aboni bagai lukorok thanglai shok khlai malia. Bureau report chini khorang. Hasini juda juda thaini haikinu Julai barini Sosirambare amsayobo sabrum Agartala lahar kotor kashurai kha civil society te tibra mothane adongrok. Sangrong shale fungri shimino hasini juda juda thayo kaijar shanmungna tiye khlaijakmani tipra bon abaikinu Julai barini Sosirambare amsayo sabrum Agartala lahar kashurai ka lukorok abo haika arsalo khorok sadong shaka o shanlai mungrok maide hanke financial tebo kotor basalai mungong khornai hanai মেন বনটা হইছে আমাদের যে সিভিল সোসাইটি তারা একটা 24 ঘন্টা বন্ধ রাখা হয়েছে। আমাদের কিছু ডিমান্ড আছে যে যারা ট্রিপার্টাইট অ্যাকর্ড তারপর ইন্ডারলাইন পারমিট এন্ড ডিটেনশন ক্যাম্প আর স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এগুলো নিয়ে কিছু ডিমান্ডগুলো নিয়ে আমরা যে গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তার লগে একটা চুক্তি হয়েছে। তো এই চুক্তিটা ফুলফিল করার জন্য আমরা এখন যে সিভিল সোসাইটির তরফ থেকে একটা আজকে অল ত্রিপুরা বন্ধ রাখা হয়েছে। তো এটার জন্য আজকে আমরা এই বন্ধের জন্য আমরা এখানে উপস্থিত আছে এন্ড বন্ধটা আমরা পালাইতেছি। বর্তমান রাজ্য সরকারের সঙ্গে আপনারাই সহযোগী পার্টনার হিসেবে আছেন, আপনারা এই রাজ্য সরকারের বিপক্ষে গিয়ে এই বন্ধ রাখা এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন? দেখেন আমরা তো একটা আমাদের একটা চুক্তি আছে, একটা ডিমান্ড নিয়ে আমরা অ্যালায়েন্সের গিয়েছে। তো এই চুক্তিটা যদি ফুলফিল না হয় তাইলে আমরা গভর্নমেন্ট থেকেও আমরা সরে যাইব এন্ড আমরা কারণ আমরা মেন ডিমান্ডটা যদি যে আমাদেরকে চুক্তি করে যে কথা দিয়ে আমরা অ্যালায়েন্স হয়েছে এই চুক্তিগুলো এখন পর্যন্ত আজ পর্যন্ত ফুলফিল হইতেছে না। এটার জন্য আমরা আজকে বাধ্যতামূলক আমরা রুট ব্লক করার লাগতেছে, কারণ এটাও দিয়াও যদি না হয় আমরা আরো বড় ধরনের আমরা স্টেপ নিব। আপাতত আমরা এখন 24 ঘন্টার জন্য এই বন্ধটা আমরা ডাকা হয়েছে এন্ড 24 ঘন্টা পরে আমরা কিছু যদি রিপ্লাই না আয়ে তখন আমরা পরবর্তীর জন্য তখনও আমরা একটা চিন্তা ভাবনা আছে এন্ড স্টেপ নিব। এই বন্ধের তো বর্তমান রাজ্য সরকার গতকালকে একটা প্রেস রিলিজ দিয়ে বলছে এই বন্ধ মানছেন না, এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন? দেখেন ওরা মানুক না মানুক, আমরা এরিয়াতে আমরা যে ন্যাশনাল হাইওয়ে আমরা ত্রিপুরা ছাড়া যারা এই এগ্রিমেন্টে নিয়ে যারা সমর্থকরা আমাদের মেন ট্রাইবেলরা তারা তো মানতেছি। তো এটার জন্য তো আজকে রুট ব্লকেড আপনারা দেখতে পারবেন সাবরুম টু আগরতলা এন্ড আগরতলা তো চুরাইবাড়ি সব জায়গাতে রুট ব্লকের আছে অল ত্রিপুরাতে এন্ড এমন কোন জায়গাতে নাই যে আমরা রুট ব্লকের নাই। আমরা যতটুকু আমরা পারে আমরা ততটুকু আমরা ব্লক করতেছি, কারণ এটা আশা করে একটা আমাদের ডিমান্ডে নিয়ে একটা রিপ্লাই আইব এন্ড এটার জন্য আমরা অপেক্ষাতে আছি যাতে আমরা ডিমান্ডটা তাড়াতাড়ি ফুলফিল হোক। আমাদের টিটিআইডি সেটা আমরা তাড়াতাড়ি ট্রিপার্টাইট এগ্রিমেন্ট আমরা তাড়াতাড়ি চাই এন্ড স্পেশাল যে টাস্ক ফোর্স এটাও আমরা চাই, যে ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস এটাও তাড়াতাড়ি বন্ধ হোক এটাও আমরা চাই। এটার জন্য যাতে আগরতলাতে একটা ডিটেনশন ক্যাম্প বানানো হোক এটার জন্য একটা আমরা ডিমান্ড করতেছে, বা ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ এগুলো একটা মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে হোক বা স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে হোক এটা আমরা ডিমান্ড করে আজকে এই ব্লকগুলো করতেছি। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। Fine 25 October Shalmarewa Agartala Municipal Corporation in Luaji Zakmabai Kainiji Club the organization Rongno Zaknai Sharad Sharman Abai Ninu Shangrong Shalo AMC ni conference hall no Kaisha Koktom Panda Klaye Shaklai Muruka AMC ni Mayor Emleti Pomozomdar Bishugbrumna Hagino Daklai Bishiobo Tongla Musha Fairlai Mong Daklai Bishiobo Zaknai AMC ni Luaji Zakmabai Sharad Sharman
दाखलाय बाइके फिलबरी अंगनाय अपान्डा जतोवे काइनि जिसा क्लाब दे अर्गेनाइजेशन रंनो रजाकनाय शारद सन्मान काइब्रै जुनालो शाही नाहार जाकनाय 16 क्लाब न ट्रफी दे 25,000 क्लाई रां रजाकनाय हेनै आपनो कारेबो जतोनि सिलाय नेतो काइबा क्लाब न रजाकनाय ट्रफी दे 50,000 रां अपान्डा क्लाई जाकनाय 25 अक्टोबर सालमारेओ पान्डाबो मानजाग्राय हास्तिनि मन्त्री अग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा मन्त्री सुशांत चौधरी एमपी राज्य भट्टाचार्य खबै ते गुबुन आदंरक सांग्रंशाला कायसा कोकटम पान्डा क्लाई ओ कोकनो साकलायका एमसी नि मेयर एमले दीप मजुमदार আমাদের আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের এলাকায় যে সকল পুজো কমিটি পুজো উদ্যোক্তা বা সামাজিক সংস্থা বা ক্লাব যারা শারদীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করেন এবং শারদীয় উৎসবকে সুন্দরভাবে আমাদের সরকারি বা আমাদের পৌর নিগম থেকে দেওয়ার নিয়ম নির্দেশিকা পালন করে বা তাকে ফলো করে যারা পুজো করেন তাদের মধ্যে আমরা পুরস্কার বিতরণ করে থাকি সারা সন্ধ্যা। তো আমাদের এটা চতুর্থবারের মতো আমাদের পৌর নিগম 2021 হওয়ার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে এই নিয়ে চতুর্থবার আমরা শারদ সম্মাননা প্রদান করার সিদ্ধান্ত পুজোর আগে নিয়েছি। সেই মোতাবেক আমাদের বিভিন্ন বিচারক মন্ডলী তৈরি করা হয়েছে। আমরা সাধারণত 4টা জোনালে আমাদের আগরতলা পৌর নিগমের কাজকর্ম হয়। 4টা জোনালে যে সকল ক্লাব পুজো অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে 4টি করে ক্যাটাগরিতে আমরা পুরস্কৃত করব। মোট 16টা এর মধ্যে থাকবে সেরা প্রতিমা, সেরা মণ্ডপসজ্জা, সেরা আলোকসজ্জা এবং সেরা থিম। এটা 4টা জোনালে 4টা করে 16টা পুরস্কার আমরা শারদ সম্মান প্রদান করব। পাশাপাশি আগরতলা শহর সমস্ত পৌর এলাকার 51 ওয়ার্ড মধ্যে যে সকল পুজো হয় তার মধ্যে সেরা 5টিকে বাছাই করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথম প্রতিমা, তারপর হচ্ছে মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা, থিম এবং মহিলা পরিচালিত যে সকল পুজো কমিটি তাদের মধ্যে বাছাই করে একটা সংস্থাকে দেওয়া হয়। সেইভাবে আমরা মোট 21টা পুরস্কার আমরা প্রদান করব শারদ সম্মান। যে 4টা করে দেওয়া হচ্ছে জোনালে তাদেরকে জোনাল সদস্য এই ধরনের ট্রফি দেওয়া হবে। প্রত্যেকে ট্রফি পাবে একই সাইজে সেটা 5টা এবং জোনাল থেকে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারাও পাবে। সঙ্গে জোনালে যারা যৌনরায় যেগুলি পুরস্কৃত হবে বা শারদ সম্মাননা পাবেন সদস্য ট্রফির সঙ্গে তাদেরকে 25,000 টাকা করে চেক দেওয়া হবে। আর যারা সেরা নির্বাচিত হয়েছেন বিচারক মন্ডলীর যারা তারা সদস্য ট্রফি সহ 50,000 টাকা করে চেক দেওয়া হবে। সার্বিকভাবে আমরা আগামী 25 তারিখ বিকেল 5টা থেকে আমাদের রবীন্দ্রভবন হল নম্বর 1-এ আমরা শারদ সম্মান অনুষ্ঠান বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা শুরু করব। অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন রাজ্যের জনপ্রিয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় এবং সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের খাদ্য, পরিবহন এবং পর্যটন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়। আমাদের সম্মানীয় অতিথি থাকবেন আমাদের রাজ্যসভার সাংসদ রাজ্যের মাননীয় শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়, আমাদের ডেপুটি মেয়র মণিকান্ত দাসগুপ্ত মহোদয় সহ আমাদের সমস্ত প্রতিবাদার আদি সবাই এই অনুষ্ঠানে থাকবেন এবং আমরা আগরতলা শহরবাসী প্রত্যেককে আপনাদের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি উপস্থিত থাকার জন্য অনুষ্ঠানে এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও থাকবে এর মধ্যে। সার্বিকভাবে আমরা চাইব গত 3 বছর যে অনুষ্ঠানটা করেছি তার থেকে আরো ভালো করে করার একটা প্রচেষ্টা আমরা নিয়েছি। সকলের সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের চতুর্থবারে আগরতলা পৌর নিগমের উদ্যোগে শারদ সম্মান প্রদান করা হবে। আজকে যারা পাবেন 4টা প্রথমে আমি আমাদের যারা বিচারক মন্ডলী যারা বিভিন্ন পুজো মণ্ডপ তারা পরিদর্শন করেছেন তাদের মতামত যেটা দিয়েছে এটাই চূড়ান্ত রায় হিসেবে আমরা আজকে তারা খামে করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমরা আজকে এখন খুলবো আপনাদের সামনে। রাজখরাগলি নিশুমে অমিত নিকক থুম চিনি খরাং NCC 13 Tripura Bahin Nilwaji Zakmobay Rajakhoragulini Shahid Bhagat Singh Youth Hostel Jengzaka 145 NL Combined Training Camp Manjika NCC 13 Tripura Bahini CEO Colonel C. Rasekhar Abuni Aglono Pandavok Shanani Thanga NCC 13 Tripura Bahini CEO Colonel C. Rasekhar Shaka 22nd October Nishimi Jengzaka or training o Ashamni 179 Cadet Tripura Nishimi 98 Cadet Fayi Manjaka Hanai Shaljiromi Tongne or training 31st October Zora military training Lusakna NCC Cadet Rockno जय हिंद। मैं कर्नल सी राजशेखर कमांडिंग ऑफिसर 13 त्रिपुरा बटालियन। आज हम लोग यहाँ पे शहीद भगत सिंह यूथ हॉस्टल में इकट्ठा हुए हैं
कम्बाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप सीरियल नंबर 145 कंडक्ट करने के लिए। इस कैंप में हमारे पास असम के 179 कैडेट्स और त्रिपुरा के 98 कैडेट्स जो स्कूल से अलग अलग स्कूल से यहाँ पे आए हैं, जो कि यहाँ पे 10 दिन का कैंप चलाया जाएगा, जो कि कल जो 22 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। और आज हमारा सेकेंड डे है, कल अराइवल था बच्चों का। और आज सेकेंड डे के दौरान हमने शुरू में ओपनिंग एड्रेस किया है, जिसमें सारे बच्चों को ट्रेनिंग का डिफरेंट एस्पेक्ट में बारे में बताया गया। इस ट्रेनिंग के दौरान जो ये लोग अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में जो ट्रेनिंग हासिल करते हैं, उसके अलावा जो मिलिट्री ट्रेनिंग जो स्कूल में हासिल नहीं हो पाता, उसके बारे में इनको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा मोटिवेशनल लेक्चर्स, अवेयरनेस लेक्चर्स और जो लेक्चर्स यहाँ पे जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ है त्रिपुरा में और नेशनल लेवल पे जो पर्सनालिटीज़ है, उनके थ्रू मोटिवेशनल लेक्चर्स दिलाया जाएगा। तो इसके दौरान हम चाहते हैं कि जो हमारा जो मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये हम इनके थ्रू अचीव करें और इनको साथ साथ कैंप करने के बाद ये एलिजिबल हो जाएंगे ए सर्टिफिकेट एग्जाम लिखने के लिए, जो फरवरी 2026 में कंडक्ट किया जाएगा। थैंक यू। जमीन में रखना, ठीक है, समतल जमीन में मैप को रखना है। राजा खरागुलिनि सिमी प्रणमनि कक्थुम सिनि खरां। Shukango Shaklaijak Tomani Haikino Kaiser Shanlai Mungno the Tiprasa Civil Society in Kobok Mumbai, Klaijang Mani Damni Sibruni Tripra Bon, Aba Haikino Ramsundro Gati Belfang Amseo Bolahaka Shalaika Civil Society in Lukoro. Tiprasa Civil Society by Kobok Zak Damni Sibri Zorani Tripra Bon no Kitingi, Shangrong Shala Hastraganango Nukzaka Kotor Shambili Klaimani. Aba Haikino Shangrong Shala Ramsundro Gardni Belfang Amseo Lahaka Shalaika Amseni Lukoro. Nito 23 অক্টোবর এক মাস সিগাংন চিনি সিভিল সোসাইটি ত্রিপ্রাসাদ দফারক 8টা দাবিনো তুই তিনি যে जोंर फुं 6টা निसिमिनो खवाइनि रामचंद्र गार्डनि बिसिं गलायजाक बेलफां गामिओ जों गोबांमा रामचंद्र गार्डनि बररक एसे त्रिप्रासा होनाय जों तिनि कुनु पार्टियामो जों हानि बुसा होने जों और लामा कासलाय दलायो मेन दाबिथ इलिगेल माइग्रेशन इलिगेल माइग्रेंट माने बांग्लादेश म्यांमार नेपाल जे जानफां दं इरफोराव जे अबैध भाबे हाबजाक उ बररनो चिनो तो खाय कारिना बागै चिनि मेन दाबि ते डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्राक्स फुट गठन खायै ओ जागावो उ जे इलिगेल माइग्रेंट दङ दाना बागै चिनि मेन दाबि आबन बरे तंगतिनि त्रिपाक्षिक एकट त्रिपुरा सरकार इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरा मथा नतुई जे चुक्ति मानी ते आबन बड़ा तंगो इटीटीएफ एनएलएफटी ते इंडिया गवर्नमेंट जे त्रिपाक्षिक चुक्ति माने आबरनो कार्यकर खायना बगै चिन मेन दाबि ते त्रिपुरा हास्तेओ इंडरलैंड पार्टबिट खायना बगै चिन ओ दाबियो तंगो जों तिनि कुनु पार्टिया और जों त्रिपुरासा दफा थांना बागै जों तिनि अंहलायजाक केबो माइसे एक फुङासि सिरि सारा पास्तान मिसिं और चिनर जमाय दंखा जों चिनि बन टाकु रति सक्सेस जों 9टानि परे पिकेटिं अंहरनाय रापुरा रामचंद्र घाट चिनि रामचंद्र घाट जे विधानसभा क्लाइमान चिनि जे ओ जागाव जों तिनि ते 9टा 9:30 दिगिओ जों चिनि अरनि जे दफाना हामजांनाय जत बरफ खायै जों पिकेटिं खायनाबो अंहरनाय Bureau Report Chini Khorang. Shukango Shaklaijak Tomani Haikino 28 October Shalmario Tiprasa Civil Society ni Ringzak Mani Bono Subaso Klai Astrombari constituency ni Basai Bari Hatini National Highway Kashlai Kamsin Lukoro. Ashalo Lama Kazara Wa Geben Kawe Malkung Rock Tangfai Klainani Zaklia Fungni Shimino Malkung Rock Kuri Shiring Ongzak National Highway Abhaikano Asalo Civil Society ni Ringzak Mani Bay Darbidal Tayok Klaizaka Bon Ashlo Zoto Nishlai Kotor Shanlai Mungti Sazaka Illegal Migrants Rock Not Dagdi Detention Camp Bots of Zaknani
Asanlai mungrokno goshuwei lahar jagya shak abohai kinu khlaijaknai dalbidal choba abohai hininu shaka aslo lahar kasumani thayo manjani Tripura tong kosong lukurok tini to sini mo Tripura hani jotto problem tono kangten siu engkai sini kujugo tongnai rok press briefing khai to sai no dikha ai pan norok singkaba singteisa sanai tini hingangke sini mo hani jata major problem tongo aboni bisingo 8ta demand tongo 8ta demand ni bisingo je main problem gangkai illegal migrant abo 1949 15 October ni simi jata March mani ulon simi chini haw mo jongjala sai mani o jongjali yak ni kagna ni bagai bohai ke kagman kebang ma party kebang ma rajniti bodolok chaitok phano oboni solution khaimeya engkai tabuk a solution khaimeya ni bagai जों ताबो खरां तिसानानि मा फाइलायका ओंखाय सिनेमा खरां सोयरेसान तंनाय ताबुक जे सिनेमाना सल्विंग आसान इलीगल माइग्रेंट जत साल सिनेमा हाव तंनाय बंगनो आइडेंटिफाई खायै बंगनो डिटेंशन कैम्प चक या साक सिनेमा सबा थाइगा साक न चलि तंनाय नंग म तिनी बेसे घंटा जरते बन्दा उजाक म तिनी तो 24 हावर तिनी म 24 हावर म तंनाय आपातत मसिनी पुइला वानसुक माने फर्स्ट स्टेप ताबुंनि चेंखानि अबनि उलो वानसुक जांनाय अब चोइरा सापा नों मानो आहेपानो म काइसा लिमिट काइजा 24 हावारनि बादै बन दाखुक जा ओ जागा ब थायो म हंके 26 आश्रमबारी बासाइबारी बाजार नेशनल हाईवे खोयनि सिमे बिबलनि कक्थुम चिनि खरां Tinini koktuma ashok sara tino tiba hasra hayute hakotoni koktuma shaimana bagai chayawi naitongni chini khorang শতাংশের আকর্ষণীয় ছাড় প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে একদম নিশ্চিত উপহার রূপোর গহনার মজুরির ওপর পেয়ে যান 100% ছাড় আর আছে পুরনো গহনার বদলে নতুন গহনা নেওয়ার বিশেষ সুযোগও ধনতেরাস মানে নতুন সূচনা ধন সম্পদের আহ্বান তাই এই শুভ উৎসবে গহনার আভা ছড়িয়ে দিন পরিবার ও প্রিয়জনের মাঝে অফার থাকছে 11 অক্টোবর থেকে 19 অক্টোবর পর্যন্ত মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি গহনার গর্ব সম্পর্কের আস্থা চম্পকনগর বাজার পশ্চিম ত্রিপুরা তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লংতরাই इस धनतेरस स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है धनतेरस धन समृद्धि 25 अक्टूबर तक पाई डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% की छूट और गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज पर 25% की छूट पाए अशोर्ड गिफ्ट या गोल्ड कॉइन पुराने सोने का करे पूरी कीमत पर एक्सचेंज और जीते मेगा डेली और बम्पर लकी ड्रॉ किसना डायमंड ज्वेलरी 25,000 रूपए की खरीदारी पर पाए एक कार और 6 स्कूटर जीतने का मौका आइए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स आगरतला उदयपुर और धर्मनगर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स जहाँ हर चमक लाए समृद्धि नियम और शक्ति लागू শতাংশের আকর্ষণীয় ছাড়
প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে একদম নিশ্চিত উপহার। রূপোর গহনার মজুরির ওপর পেয়ে যান 100% ছাড়। আর আছে পুরনো গহনার বদলে নতুন গহনা নেওয়ার বিশেষ। চম্পকনগর বাজার, পশ্চিম ত্রিপুরা। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. खुलुमखा आं डॉक्टर जुहिली देव वर्मा स्वर्णकमलनि बखाते त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंगनो आनि खुलुमाया फारु राजा बुकायो अशनिमताय कांगल मामितारिउ बसर थांबायखा बसंत फायका असामतानि सालरगे स्वर्णकमल ज्वेलर्स जत लुकुरनि बाय कायसा अफार तुइ फायका आमोगा शरद अर्ग अफार चले रिजानाय 19 सेप्टेम्बर नि जिमि 29 सेप्टेम्बर जरा और तंगनाय रांचांग मेकिंग चार्ज 25% ऑफ ते डायमंड नि मेकिंग चार्ज तंगनाय 100% ऑफ मेगा लकी ड्रॉ तंगनाय रांचांग नि नेकलेस डिग्ली लकी ड्रॉ तंगनाय रांचांग नि पुइसा बम्पर लकी ड्रॉ तंगनाय डायमंड नि रिंग पाइबुं नो शगर दिजांनाय ते कटर खाय ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो चेंगजांनाय आशिक शिमियाखो ते बतंगो कथमाका हामनरंगनि बागि स्वर्णकमल ज्वेलर्सो कृष्णा डायमंड 25,000 इमानी पाइखे स्कूटी ते कार मानानि शेप बतंगनाय नरनि रांचाक कचामनो स्लाय कताल हलमा गोनां रांचाक फाइनानि सेबो माननाय उच्चन ससामतायनि सालो स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि बखाते जत लुकुरंगनो हामजागमा खाकाहाम तै कबुमु याफरो हामबाय From Lychee Drinks, refresh your feeling. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4,500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। আগামী 21 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 80 করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়া। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা
করাই সরষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। ঢাকের বাদ্য বেজে ওঠে, উৎসব আসে ঘরে। বিশ্বকর্মা পুজোর আনন্দে ঝলমল করুন, গহনায় সোনা ঝরে। ঘরে ঘরে প্রস্তুতি শুরু, আসছে বিশ্বকর্মা পুজো। শহর জুড়ে উৎসবের রং আর সাজের পালা শুরু হয়েছে সব্বার মনে। এই আনন্দকে আরো উজ্জ্বল করতে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি নিয়ে এসেছে দুর্দান্ত সব অফার। রয়েছে সোনার গহনার মজুরির ওপর 30% আকর্ষণীয় ছাড়। প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে একদম নিশ্চিত উপহার। রূপার গহনার মজুরির ওপর পেয়ে যান 100% ছাড়। আর আছে পুরনো গহনার বদলে নতুন গহনা নেওয়ার বিশেষ সুযোগও। এইসব অফার চলবে সীমিত সময়ের জন্যই, 10 সেপ্টেম্বর থেকে 17 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাহলে এই বিশ্বকর্মা পুজোয় গহনার আভা ছড়িয়ে দিন শুধুমাত্র মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, গহনার গর্ব, সম্পর্কের আস্থা। Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. खुलुमकाजो तोनो राधा कृष्ण जलारानि बखाक्ते और ऑफर सेंगे रिजाखा ती ऑफर तोंगनाय 28 सेप्टेम्बर जरा गोल्ड ज्वेलरी पर ग्राम ऑफ मेकिंग चार्ज तोंगनाय 475 रुपीस ऑफ डायमंड ज्वेलरी मेकिंग चार्ज तोंगनाय 50% ऑफ ते डायमंड शाखा तोंगनाय 5% ऑफ रूपा ते प्लेटिनियम मेकिंग चार्ज तोंगनाय 10% ऑफ ते जेमस्टोनो एमआरपी तोंगनाय 10% ऑफ मेघाला गिद्रो तोंगो दुइता रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक ते 100% exchange value money manai ke samrang chako te mani pai brum no shokat money manai hingi chu tono